want to turn your attention to Ezekiel chapter 22, verse 30. So let me read it in English, then you can read it in your language. And I searched for a man among them who would build up the wall and stand in the gap before me for the land, so that I would not destroy it, but I found no one. Thus I have poured out my indignation on them. I have consumed them with the fire of my wrath, with the way I have brought upon their heads, declares the Lord. 30 and 31, please. जिजिकल 22 अध्याय 30 पद एवं 31 पद पुणी आम्भे जेपरी देश विनष्ट न करू एथिपाई जे प्राचीर दृढ़ करि पारिबो ओ फाट स्थान रे आम्भ सम्मुखरे देशर सपक्षरे ठिया हेबो एपरि एक पुरुष आम्भे अन्वेषण कलु मात्र जणे सुधा पाइलु नाही एहेतु आम्भे सेमानक ऊपर आपना क्रोध ढाली देइछु आम्भे आपना कोपाग्नि रे सेमानकु संहार करियछु निज कार्यर फल सेमानकर मस्तक रे बर्ताइछु एहा प्रभु सदा प्रभु कहंती. This particular verse is very appropriate at this time of crisis. The world is facing great crisis now. वर्तमान रो समय वर्तमान रो विपद वर्तमान रो परिस्थिति मध्यरे एहा एक उपयुक्त वाक्य अटे आम पई सांत्वना पई. The pandemic is spreading all over the world. As you know, more than 180 countries are affected by this pandemic, and now it is high time for us to intercede and pray to God. वर्तमान ए महामारी 180 गोटी देशरु अधिक देश गुड़िक मध्यरे अति प्रबल मात्रा रे तार प्रकोप देखै चली अछि आ वर्तमान रो समय एक गुरुतर समय अटे मध्यस्थीय प्रार्थना करिवार समय. Here God is seeking a man to build up the wall and stand in the gap. This is the sum total of these words. आमाने एही शास्त्रांशरु पाठ कलु जे परमेश्वर जणे पुरुष को खोजु छंती जे कि प्राचीर दृढ़ करि पारिबो एवं फाट स्थान रे ठिया हेबो. Israel broke the covenant with God which was established between God and Israel. इस्राएल एवं परमेश्वरଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ ହେଇଥିବା से नियम को इस्राएल भांगी देला वर्तमान नियम भग्न अवस्था रे अछंती. A breach had come in the relationship with God. A breach, that means an offense came in between. परमेश्वर एवं इस्राएल मानक मध्यरे एक विद्रोह बा एक विपक्ष परिस्थिति सृष्टि हो जाई अछि. And a covenant was established that Israel is going to be a holy nation, a peculiar people, but there was a breach occurred between God and the people. परमेश्वर इस्राएल सहित गोटे चुक्ति स्थापन करिथिले जे इस्राएल समग्र विश्व रे एक पवित्र जाति स्वरूपे परिचित हेबो किंतु वर्तमान परमेश्वर एवं इस्राएल मध्यरे से नियम भग्न अवस्था रे अछि एवं परस्पर विपक्ष अवस्था रे अछंती. Because Israel broke the covenant with God, sin had created a gap, a serious gap in their life. इस्राएल परमेश्वरଙ୍କ सहित से नियम भांगी देइथिबा हेतु पाप प्रवेश करी परमेश्वर और इस्राएल मध्यरे एक बृहत शून्य स्थान निर्माण करियोछि. And as a result, the hedge of his divine protection is gone. The hedge of the divine protection around Israel is gone. तार फल स्वरूपे इस्राएल रो पाप रो फल स्वरूपे स्वर्गीय सुरक्षा बा ऐश्वरिक सुरक्षा जहा इस्राएल मानक पई लोक मानक पई थिला ताहा दूर करा जाई अछि.
And because Israel turned his back against God and indulged in serious sins, God had decided to destroy the nation. इस्राएल परमेश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେବାରୁ ଏବଂ परमेश्वरଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବାରୁ परमेश्वर ଆପଣାର କ୍ରୋଧ ଢାଳି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିନଷ୍ଟ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଅଛନ୍ତି। But God has another idea that if somebody is really standing in the gap and interceding on behalf of the people, I would forgive them. ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ବା ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବିନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବ ନିବେଦନ କରିବ। God was seriously seeking for an individual to intercede and pray on behalf of the people, but God could not. ପରମେଶ୍ୱର ଅତି ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ ଏବଂ ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବ ଯେପରି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ବିନଷ୍ଟ ନ କରନ୍ତି। And as a result, God's judgment came upon the nation. ତାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ବିଚାର ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତିଲା। In BC 586, King Nebuchadnezzar invaded Israel. ଆମେ ଜାଣୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 586 ରେ ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜା ଆସି ଜିହୁଦାକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। The wrath of God resulted in the destruction of Israel, and Israel went to Babel for 70-year captivity. परमेश्वरଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତିଲା ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲକୁ 70 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବିଲ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ। King Nebuchadnezzar not only attacked Israel, but he destroyed the temple, Solomon's temple. ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜା କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାହା ନୁହେଁ ମାତ୍ର ସଲୋମନଙ୍କର ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଗ୍ନ କଲେ। Solomon's temple was the only temple where God's Shekinah came down from heaven. ସଲୋମନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଅବତରଣ କରୁଥିଲା। And the king Nebuchadnezzar destroyed the temple and took away all the vessels for abomination. ନବୁକଦନେସ୍ସର ରାଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଏବଂ ତାର ସମସ୍ତ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଆପଣା ଦେଶକୁ ନେଇଗଲେ। So God was seriously seeking at least one person to stand in the gap, intercede on behalf of the nation so that God can avert the judgment. ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଖୋଜୁଅଛନ୍ତି ଯେ କି ଫାଟ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବ, ଯେ କି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରିବ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧକୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇବ। I'm going to share with you another scripture that is 1 Chronicles chapter 21, please. 1 Chronicles. ଆଉ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ତାହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 21 ଅଧ୍ୟାୟ। So my message this morning is related with the coronavirus, which is spreading all over the world. What the Lord is going to ask at this time, this is very important. ମୋର ସମ୍ବାଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭୟର ଆତଙ୍କ ଖେଳିଥିବା କରୋନା ଭାଇରସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଥିବ। And please stand with me to 1 Chronicles chapter 21. ମୋ ସହିତ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 21 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ ଦାଉଦଙ୍କର ବିଷୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ।
that chapter 21 is dealing with David's disobedience with God. 21 ଅଧ୍ୟାୟ ଦାଉଦଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। And if you read chapter 21 verse 1, then Satan stood up against Israel and moved David to number Israel. ଅନନ୍ତର ଶୟତାନ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା। And David was prompted by the devil. ଶୟତାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନା ପାଇଲେ। And the devil prompted David to number Israel from Beersheba even to Dan. Read verse 2. ଦୁଇ ପଦରେ ଆମମାନେ ପାଠ ଯେପରି କରୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ବର୍ଷେବା ଠାରୁ ଦାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗଣନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାଉଦ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ। And God sometimes sovereignly allows Satan to achieve his purposes. ଅନେକ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଶୟତାନକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରା କରିବା ନିମନ୍ତେ। So David here did a very serious crime against God. ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାଉଦ ବଡ଼ ଗୁରୁତର ପାପ କରୁଅଛି। David asked Joab to go and take census or number the army's strength. ଦାଉଦ ଜୋୟାବକୁ ଏବଂ ଅଧିପତି ମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇକି କହିଲେ ଯାଅ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜନଗଣନା କର। Here David was very pride in the strength of his army resulted the destruction of the people. ଦାଉଦ ଆପଣା ସୈନ୍ୟ ଉପରେ ଯୋଉ ଦର୍ପ କରୁଥିଲେ ଅହଙ୍କାର କରୁଥିଲେ ତାର କାରଣ ହେତୁ ସେଇ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁ ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଲେ। And King David asked Joab to go and number the army. ଦାଉଦ ରାଜା ଦାଉଦ କହିଲେ ଜୋୟାବକୁ ଯାଅ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଗଣନା କର। And David's census brought tragedy in Israel. ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଦାଉଦ ଗୋଟେ ମହା ଦୁଃଖ ଆଣିଲେ। And God was displeased with David's decision. ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅତିଶୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। Now we read verse 7, God was displeased with this thing, so he struck Israel. ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏହେତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆଘାତ କଲେ। When Joab was numbering the tribe of Benjamin, David came to realize that he is sinning against God. He makes a serious crime against God. ବିନ୍ୟାମିନ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଣନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦାଉଦ ଏହା ଜ୍ଞାତ ହେଲେ ଯେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି। As a result, God was displeased with his sinning, and as a result, Israel suffered heavily. ଦାଉଦଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅତିଶୟ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ଦାଉଦଙ୍କର ପାପ ସକାଶୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। And God sent Gad as a representative and asked David, you have three options before you. ପରମେଶ୍ୱର ଗାଦକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ଦାଉଦଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, ହେ ଦାଉଦ, ତୁମ ଆଗରେ ଆମେ ତିନି କଥା ରଖୁଅଛୁ, ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଆପଣା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମନୋନୀତ କର। If you read verse 9, we will see the three options. Let me tell you the three options. Number one is 3 years famine for the whole land. ଆମେ 9 ପଦରୁ ତଳକୁ ପଢିଲେ ସେଇ ତିନି ଗୋଟି କଥା ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା 3 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ। Number 2 is enemy takes over Israel for 3 months. ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ତୁମର ଶତ୍ରୁ
तुमर विपक्ष मानक सम्मुखरे 3 मास तुमे क्षीण हेबो And the third option is 3 days of pestilence. तृतीय विषय हला 3 दिन देश रे महामारी हेबो Like coronavirus. कोरोना भाइरस परी So David probably unwillingly took the third option. दाऊद इच्छा नथिले मध्य परमेश्वरଙ୍କ हस्तरे पड़ी तृतीय कथा को पसंद कले And David says in verse 13, David said to God, I am in great distress. Please let me fall into the hand of the Lord, for his mercy are very great. 13 पदरे एपरी लेखा जाए तहिरे दाऊद गाद को कहिले मु बड़ अकल रे पड़ी अछि तथापि मु सदा प्रभु हस्तरे पड़े कारण ताहांकर दया प्रचुर. And we read in verse 14 that the Lord sent pestilence on Israel. 70,000 men of Israel died. 14 पदरे लेखा जाए तहु सदा प्रभु इस्राएल मध्य को महामारी पठाइले तहिरे इस्राएल मध्यरु 70,000 लोक मारा पड़िले. Seeing the destruction, David began to repent before God. एई विनाश देखि दाऊद परमेश्वरଙ୍କ निकटरे अनुताप कले. He asked God, I am in great distress. से परमेश्वरଙ୍କ निकटरे कहिले हे प्रभु मु बड़ अकल रे पड़ी अछि. And the Lord saw and was so sorry over the calamity. We read verse 15. The Lord saw it and the Lord relented. आमे 15 पदरे देखिबा को पारछु जे सदा प्रभु दृष्टिपात कले एवं सही विपद सकासु दुखित हेले. Seeing 70,000 people were killed, even the Lord was relented. God was sorry about this. परमेश्वर 70,000 लोकंकर मृत्यु को देखिकी परमेश्वर दुखित हेले. God relented and he asked the destroying angel, it is enough. Now relax your hand. सदा प्रभु दुखित होई से विनाशक दूत को कहिले यथेष्ट हेला एबे तुमबर हस्त संकुचित कर. And the Lord asked the destroying angel, stop it, stop it. सेतबेले सदा प्रभु विनाशक दूत को कहिले हे दूत यथेष्ट हेला बंद कर. So at this time, we need to ask the Lord, Lord, please, please stop the COVID-19 from the world. वर्तमान आमानकर एहा दायित्व अटे परमेश्वरंकर पाद पीठरे शरण पड़ी परमेश्वरंकु कहिबा प्रभु तुमे दया करी ए पृथ्वीरु कोरोना वायरस को तुमे दूर कर बंद कर. Every Christian has a right to ask God, please, please stop it all over the world. प्रत्येक क्रिश्चियन मानकर एही अधिकार रहिछि जे से माने परमेश्वरंक निकटरे प्रार्थना करिवे प्रभु पृथ्वीरु ए कोरोना वायरस को तुमे दूर कर. Lord, we have sinned against you, Lord. Please forgive our sins. Let us all come to repentance so that God might avert or stop the virus. आमे समस्ते प्रभुंग चरण तल को आसिकी कहिबा हे प्रभु आमाने पाप करियोछु आमानकर पाप तुमे क्षमा कर पुणी विश्वरु ए कोरोना को तुमे दूर कर मूलपोछ कर. God is a merciful God. God is a loving God. God isn't interested in destroying the people. आम परमेश्वर दयाशील परमेश्वर से लोकमान को रक्षा करिबा पय अत्यंत आग्रही से लोकमान को विनाश रे संतुष्ट नुहंती. What we are going to learn from this crisis, the COVID-19?
ए कोविड-19 रो विपदरु आमे कोन शिखिबाकु पाऊ What the best we can do for the nations? देश पई आमे कोन करि पारिबु What the best we can do for the Lord Jesus? प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ पई आमे कोन करि पारिबु So when you gather together for prayer and intercession, you can ask, Lord, in this crisis, your name be glorified. आमाने जेतेबेले प्रार्थना पई आंठुपात करू आमाने एई कथा कहू प्रभु ए महामारी समय रे तुमरो नाम गौरवान्वित करो ए विपद समय रे तुम नाम को स्वीकृत करो And also we can ask repentance from the people. People might come to Christ Jesus in this crisis. आमाने ए विपद समय रे लोकमाने जेपरि अनुताप करी यीशु ख्रीष्टଙ୍କୁ प्रभु रूपे ग्रहण करिवे समान गने मंदे मध्यस्थी करू And also in this crisis, when Christians, believers are also suffering and dying, we have to recommit our lives before the throne of grace and repent about our own sin. वर्तमान रो एई विपदपूर्ण परिस्थिति मध्यरे अनेक ख्रिस्टियन लोक माने मध्य मृत्युवरण करूछन्दी किंतु आमे माने मध्य ईश्वरंग अनुग्रह सिंहासन निकटवर्ती होई आपणा आपणा पाप निमंदे अपराध निमंदे अनुताप करी प्रार्थना करिवा एवं तांग निकटकु फेरिकी आसीबा As the Lord had shown compassion to Israel, similarly we can ask the Lord, please have mercy upon India, mercy upon United States, mercy upon 180 countries all over the world. जेपरि परमेश्वर इस्राएल ऊपर अपना दया प्रकाश कले सेपरि आमे प्रार्थना करिबा प्रभु अमेरिका ऊपर तुमे दया प्रकाश करो ब्राजील ऊपर तुमे दया प्रकाश करो भारत ऊपर तुमे दया प्रकाश करो बोली कहि समग्र 180 देश ऊपर तुमे दया करो बोली कहि प्रार्थना करिबा And ask the Lord, Lord, please, please stop the virus so that we will have fellowship together. We can move around and we can do our ministry outside. Please give us another opportunity, please. आमे प्रार्थना करिबा प्रभु अमान को ऊपर तुमे दया प्रकाश करो जे परि पुनर्बार माने मिलिमिसी मंडली मध्यरे तुमर आराधना करिबु एवं विभिन्न स्थान को जाई तुमर प्रेम को बांटिबु साक्ष्य को बांटिबु एथि पय तुमे हम ऊपर कृपा करो दया करो During the first century Christians, Rome was struck by another pandemic. प्रथम शताब्दी रो मंडली समय रे रोम रे एक महामारी प्रकाशित होला बा सेतबेले गोटे महामारी कार्य करूतिला That pestilence longed for 15 long years. सेही महामारी 15 वर्ष धरी चलीथिला You know, as a result, Rome, so many people came to Christ. So many people began to believe in Christianity. Christianity began to grow during that 15 years time in Rome. आपण जानନ୍ତି कि सेही समय रे कोन फल मिलिला से महामारी रो फल स्वरूपे रोम रो अनेक लोक माने प्रभु यीशु ख्रीष्टन को आपणार परित्राणकर्ता स्वरूपे ग्रहण कले एवं अनेक ख्रीष्टन ठारे विश्वास कले During Martin Luther's time in the 16th century, Europe was completely attacked, overtaken by a pandemic. यूरोप रे ए महामारी समय रे मध्य परमेश्वरଙ୍କ अनुग्रह वर्तिला During the Martin Luther's time, 60% of the Europeans were killed by plague. मार्टिन लुथरଙ୍କ समय रे प्रतिशत लोकमान को मृत्यु दंड दिया गला 300 million people were killed by plague all over Europe in the 16th century. And Martin Luther was asked to leave Wittenberg city in Germany by his friends and by the government. सरकारଙ୍କ द्वारा तंगर बंधुଙ୍କ द्वारा मार्टिन लुथरଙ୍କୁ जर्मन परित्याग करिया पई उपदेश दिया गला But Martin Luther stayed in Wittenberg with his pregnant wife.
what he did was he opened his home for taking care of the plague patients. से समय रे महामारी लोकमान को साहाଯ୍य करिया पई तांकर द्वार को से खोला रखिले He did not leave Germany. He stayed in Germany and instructed people from the Bible. And in Germany, Christianity began to grow. से जर्मन रे रहिले एवं द्वार खोला रखिले बाइबल रु प्रचार कले एवं जर्मन रे अनेक लोक माने यीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करिया पई लागिले So whenever there is a pandemic, there is revival taking place. प्रत्येक महामारी समय रे गोटे उद्दीपना घटिबार देखुछु Because we are not a defeated people. कारण आमाने हारि जाइतिबा बा पराजित व्यक्ति नहु Because Jesus overcame the devil and the death. कारण यीशु से शैतान एवं मृत्यु उपरे जय पाई अछंदी Hallelujah. So we are not worried about coronavirus because the Lord is totally in control of the whole universe. आमाने कोरोना भाइरस विषय रे भय करूनाउ कारण समग्र विश्व को आमानकर परमेश्वर नियंत्रण करंदी God has a plan and purpose for each and every individual. प्रत्येक व्यक्तिଙ୍କ निमन्ते परमेश्वरଙ୍କର एक विशेष योजना रही अछि As King David repented, we need all repentance. We need to turn away from our sinful life. We need to submit our lives to God and fully submit our life so that God can do great things in our lives. जेपरि राजा दाऊद आपनको नम्र करी परमेश्वरଙ୍କ निकटरे अनुताप करी प्रार्थना कले सेपरि आमे माने जेते बेले परमेश्वरଙ୍କ निकटरे आपणा आपणाको नम्र करी आपणा पाप निमन्ते अनुताप करी प्रार्थना करिवो निश्चित परमेश्वर हमनको दया करिवे When David committed serious sin, he repented, built an altar for the Lord. जेते बेले दाऊद पाप कले सेते बेले परमेश्वरଙ୍କ निकटरे से अनुताप करिकि परमेश्वरଙ୍କର दया भिक्षा करी प्रार्थना कले He paid 600 shekels of gold or man. He bought the land for 600 shekels of gold. That's a full price. बलि उत्सर्ग करिवा निमन्ते 600 शेकल देइकि खेत किनिले And then David built an altar to the Lord there and offered burnt offerings and peace offerings. सेई खेतरे दाऊद परमेश्वरଙ୍କର उद्देश्यरे होम बलि ओ मंगलार्थक बलि उत्सर्ग कले He called to the Lord and he answered him with fire from heaven. से परमेश्वरଙ୍କ निकटरे प्रार्थना कले आ परमेश्वर आकाशरु तांकु अग्नि द्वारा उत्तर देले And the fire burned the offering. आउ सेई अग्नि होम बलिको ग्रास कला That area is called Mount Moriah, where Abraham took his son to sacrifice. सेई अंचल मोरिया पर्वत को सुचाए जेउ स्थान रे अब्राहम तांगर पुत्र को बलि करिवा पाई नैथिले That is a place where King Solomon built the temple for the Lord. सेई स्थान रे सोलोमन परमेश्वरଙ୍କର उद्देश्यरे एक मंदिर निर्माण कले One man's sin destroyed 70,000 people. जणे लोक पाप करिवा हेतु 70,000 लोक माने मृत्यु वरण कले But David repented before God. मात्र दाऊद परमेश्वरଙ୍କ निकटरे अनुताप करी प्रार्थना कले As India is going through very tough time, we need to have a complete surrender and repentance before God so that God can do wonderful things in India. भारत रे एपरी महामारी विपक्ष परिस्थिति देखि गति कला बेले जे परि परमेश्वर भारत उपरे दया करिवे एति पय आमे संपूर्ण भावे परमेश्वरଙ୍କ निकटरे समर्पित होई अनुताप करी आमाने प्रार्थना करिबा John Knox was one of the praying
man in Scotland during the time of Queen Mary. क्वीन मेरी को समय रे जॉन नॉक्स जने प्रार्थनाशील व्यक्ति भाव रे इंग्लैंड रे थिले And Queen Mary was shivering with fear because of John Knox's prayer. जॉन नॉक्स रो प्रार्थना जोगु क्वीन मेरी से भय रे थरुथिले Queen Mary said, if the whole army of Europe is attacking my country, I don't fear, but I fear the prayer of John Knox. क्वीन मेरी एपरी कहिले जे समग्र यूरोप रो जदि सेना माने एकत्र हे कि मते आक्रमण करिवे मु भयभीत हेबि नाही मात्र जॉन नॉक्स रो प्रार्थना को मु अतिशय डरे If you begin to pray for India, for the salvation, the devil is going to shake. आपण माने जदि भारत रो परित्राण निमंते प्रार्थना करिवे शैतान मध्य कंपिबा पय आरंभ करिवो Devil is fearing the saints' prayer in India. साधु Trust me. मानकर प्रार्थना को शैतान अतिशय डरे If you kneel down and pray and intercede and ask God, Lord, make me that one person who is going to stand in the gap and pray, God will enable you to do greater things in your life. जेतेबेले आपण आंठु माडी आपण जीवन को समर्पण करी प्रार्थना करिवे हे प्रभु मते सही व्यक्ति करो जे कि देश निमंते मध्यस्थी करिवो प्रार्थना करिवो सेतेबेले परमेश्वर आपण को आशीर्वाद करी व्यवहार करिवे And ask God, oh Lord, please make me that one person to intercede on your behalf. सेतेबेले आमे प्रार्थना करिवा प्रभु सेही एक व्यक्ति मते करो जे कि देश निमंते राज्य निमंते मध्यस्थी करिवो If you stand in the gap and intercede on behalf of your great state of Orissa, God will do great things in your land. जेतेबेले आपणकर राज्य ओडिशा निमंते आंठुमाडी प्रार्थना करिवे मध्यस्थी करिवे सेतेबेले प्रभु आपणकर राज्य रे महत कर्म करिवे And God will honor you in your great struggle. आपणकर एई महासंघर्ष मध्य रे प्रभु आपणको विशेष अनुग्रह करिवे And may God bless you all. प्रभु आपण प्रत्येकंको आशीर्वाद करंतु
हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार कि क्रूस पर उसने मेरे पाप सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा हो था। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। प्रशंसा हो वे प्रभु यीशु की, कितना महान, कितना महान। Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand hath made, I see the stars, I hear the mighty thunder that path throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार कि क्रूस पर